तो दर्शक बंधु आपण माने समस्ते जानिचंती जे आमर पूर्व सरकार अर्थात बीजेडी सरकार आम राज्यर समस्त लोक मानको विजु स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करथिले एवं से कार्ड माध्यमरे आमे आम राज्यर कोनोसी गोटिए हॉस्पिटल रे मागणा चिकित्सा सुविधा मध्य पाउथिले किंतु वर्तमान जेहेतु राज्य रे सरकार बदली जाइछि एवं बीजेडी बदल रे बीजेपी वर्तमान सरकार गठन करिछि तो सेथि पई से माने नुआ नुआ योजना मध्य आणुचंती एवं सेही भितरु आपण माने समस्ते मध्य जानिथिबे जे पूर्वरु वर्तमानर सरकार मध्य घोषणा करथिले जे आपण मानकर जो विजु स्वास्थ्य कार्ड वर्तमान बंद हेबाको जाउछि एवं ता बदल रे वर्तमान जो नुआ सरकार आपण मानकर आयुष्मान कार्ड प्रदान करिवो किंबा आम राज्य रे वर्तमान आयुष्मान भारत किंबा आपण मानकर गोपबंधु जन आरोग्य योजना कार्यकारी करिवो। तो दर्शक बंधु एगुड़िक शुणिला परे वर्तमान आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे वर्तमान एई विजु स्वास्थ्य कार्डटी आम पाखरे जो रहिछि सेटा आउ काम करिवो ना करिवोनी एवं ता सहित केबे ओ केउ मानको एही आयुष्मान कार्ड प्रदान कराजिवो एवं एही आयुष्मान कार्ड रे आमको कोन मागणा रे चिकित्सा मिली परिबो कि वर्तमान आपणक मनरे एसबु प्रश्न मध्य आसुथिबो। तबे चलंतु वर्तमान ए नै कि गोटे बड़ अपडेट मध्य सरकार तरफ आसी जाइछि चलंतु ता बाबद रे ए वीडियो रे मु आपण मानको कहि दउछि एवं ता सहित आपणक मनरे जो प्रश्न गुडी रहिछि तार उत्तर मध्य मु आपण मानको देबी। तो सेति पई वीडियो टी को निश्चित भाव रे शेष पर्यंत देखिबे एवं ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करके चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करि देबे। तो दर्शक बंधु आपण माने मध्य देखि पारुथिबे जे वर्तमान हमर कनक न्यूज रे मध्य ए खबर टी पळे आसीछि जहा कि हमर स्वास्थ्य मंत्री घोषणा करिसंती। तो कौन घोषणा करिसंती ना राज्य रे एका संगे 3 कोटी लोकन को मिलिबो स्वास्थ्य कार्ड बड़ घोषणा करले स्वास्थ्य मंत्री। दर्शक बंधु वर्तमान सरकार आमर जो स्वास्थ्य मंत्री अछंती मुकेश महालिंग से वर्तमान आमर एही स्वास्थ्य कार्ड को नहीं बा आयुष्मान भारत योजना को नहीं कि गोटे बड़ घोषणा करिसंती एवं से कहिसंती जे वर्तमान आपण मानकर एका संगे आम राज्य 3 कोटी लोक को एही स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करा जिवो। तबे चलंतु आउ टिके डिटेल्स रे आमे वर्तमान खबर टी को जानि नबा। तो देखंतु स्वास्थ्य कार्ड को नहीं स्वास्थ्य मंत्री को बड़ घोषणा राज्य रे एका संगे 3 कोटी लोक को मिलिबो स्वास्थ्य कार्ड इंश्योरेंस नुहे आश्योरेंस मोड रे चिकित्सा करा जिवो उभय आयुष्मान और गोपबंधु कार्ड रे चिकित्सा सुविधा प्रदान करा जिवो। सारा देश रे 27,000 रे हॉस्पिटल रे मिलिबो चिकित्सा सुविधा। तो दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिथिबे जे पूर्वरु आम पाखरे जे विजु स्वास्थ्य कार्ड टी रहितला बा बीएसकेवाई कार्ड टी रहितला तो से कार्ड माध्यम रे आमे केवल आम राज्य भितरे आम राज्यर हॉस्पिटल गुड़िकरे आमर चिकित्सा सुविधा पाउथिले बा मागणा चिकित्सा कराउथिले किंतु वर्तमान आपण मानको जो आयुष्मान कार्ड बा गोपबंधु कार्ड टी मिलिबो तो सेही कार्ड माध्यम रे आपण माने आम देशर जे कोनोसी जगह रे वर्तमान एही कार्ड द्वारा मागणा सुविधा मध्य पाई परिबे। तबे आम देश सारा 27,000 हॉस्पिटल रे आपण माने एही सुविधा पाई परिबे। तो निश्चित भाव रे जदि मु कहिबी ताले एटा गोटिए भलो सुविधा रहिछि किंतु आपण माने जानिथिबे जे आयुष्मान कार्ड को नेकी बहुत समय रे बहुत खबर मध्य आसीछि केउ जगह रे कहा जाउछि जे एटा कार्यकारी हेउनी बा आपण मानकर इंश्योरेंस भलिया एको क्लेम करबा को पडुछि माने कोन ना आपण माने प्रथमे आपणक हाथ रो खर्च करिवे तापरे खर्च कर सारिला परे आपण माने सरकारक पाखरे क्लेम करिवे जे वर्तमान मोर एतिकी टंका खर्च हेछि मते ई टंकाटी को दियंतु। तो एभली भाबरे जाय कि आपण मानको आयुष्मान भारत योजना रे टंका मिलिथिला किंतु जेतेबेले हमर विजु स्वास्थ्य कार्ड थिला से समय रे आपण माने जानिथिबे जदि आपणक पाखरे कोनोसे गुटिए टंकाटी भी नथिबो आपणक पाखरे जदि केवल से बीएसकेवाई कार्ड टी थिबो ताहले आपण माने जे कोनोसी हॉस्पिटल को जाय कि से कार्ड टी को नै कि मागणा रे चिकित्सा सुविधा मध्य पाउथिले। तबे एही दुईटा तफात मध्य वर्तमान या भितर रहितला बा एभली खबर मध्य नै कि आयुष्मान कार्ड को पूर्वर मध्य बहुत सारा खबर मध्य आसीछि आपण माने निश्चित भाव रे सुनिथिबे मध्य किंतु वर्तमान सरकार कहउचंती जे आपण मानकर आ इंश्योरेंस भलिया क्लेम करबा को पड़िबो नै आपण मानकर वर्तमान एश्योरेंस मोड रे चिकित्सा करा जिवो माने आपण माने बीएसकेवाई कार्ड रे जेमिति चिकित्सा सुविधा पाउथिले से बळी एही योजना रे मध्य आपण मानको चिकित्सा सुविधा जुगाई दिया जिवो बोली वर्तमान सरकार मध्य आपण मानको कहउचंती किंतु एही कामटी कार्यकारी कला परे जाय कि आमे माने जानि परिबा जे एक्चुअली रे से माने सत कथा कहउचंती ना खाली बड़ बड़ घोषणा करूचंती। तो निश्चित भाव रे जेतेबेले कार्यकारी हेबो
ଏବଂ ଯେतेବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ନାହିଁ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ରାଜ୍ୟର 4,30,00,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 4,30,00,000 ଲୋକ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ। କେଉଁ ଯୋଜନାରେ? ନା ଆମର ଏଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏହି 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ବା 2025 ମସିହା ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ଟାଇମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଭଜନ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ସେହିପରି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 1100 ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବ ହେଲ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ୱେଲନେସ ସେଣ୍ଟର। ନ୍ୟାସନାଲ ଡାୟାଲିସିସ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିପିପି ମୋଡରେ କରାଯିବ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତ ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦଉଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଟି ରହିଛି ତ ସେଇଟା କାମ କରିବ ନା କାମ କରିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଟି କାମ କରିବ ବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିଯିବ ବା ଆମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ এই କାର୍ଡଟି ମିଳିବ ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆସୁଥିବ ଯେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଟି ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ନେଇକି ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡେଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଡଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଟି ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମସେ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଡଟି ମିଳିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହି କାର୍ଡଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କାର୍ଡଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଟି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି ବା ଏହି ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡେଟ ଆସିନାହିଁ। ତ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି କହିବି ତ 2025 ମସିହାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଦିଆଯାଇଥିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ବା ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଖବରଟି ଆସିଛି ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ କେମିତି କଣ କରାଯାଉଛି ସରକାର ସଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇକି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।